नमस्कार सामंत एडुकेशन आउ एक वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज छविल मधु वर्णबोधर हर्ष इ कार जोग ए वीडियो पढ़ा उच्चारण करवा एवं से शब्द मानकर अर्थ जानिबा एवं शेष मु जेतेबेले सान पिलाटी थिली सेतेबेले मो शिक्षक माने कौन पढ़ाई एई शेष पद गुड़िक विषय आलोचना करवा। तेबे आसंतु वीडियोटी को आरंभ करवा। प्रथमे क जुक्त हर्षई हेले ताकू आमे केमती उच्चारण करवा। क जुक्त हर्षई हेले की, से बड़ी ख जुक्त हर्षई हेले खी, तापरे गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठ जुक्त हर्ष हेले ठी, डी, ढी, णी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, तापरे बी, भ जुक्त हर्षई भी, म जुक्त हर्षई मी, जी, री, हली, सी, पुणी सी, पुणी सी। प्रथम तालबेशरे हर्षई सी, मूर्धन्यस्वरे हर्षई सी, दंतेश्वरे हर्षई सी, तापरे ह जुक्त हर्षई ही। शब्द गुड़ी को आसतु पढ़ा। प्रथम अच्छी चौकी, च जुक्त करे हर्षई है चौकी। आ जुक्त खरे हर्षई आखी, गरे हर्षई रे हर्षई गिरी, घरे हर्षई ओ घियो, मरे आकार छरे हर्षई माछी, बर्गेजरे हर्षई आ जिया, म झरे हर्षई मझी, माटरे हर्षई माटी, थरे हर्षई करे आकार ठीका, ढरे हर्षई रे आकार ढीरा, म मूर्धन्य हर्षई मणि, बर्गेजरे आकार तरे हर्षई जाति, तरे हर्षई थरे हर्षई तिथि, दरे हर्षई बरे आकार दिवा, तालबेश दंतन हर्षई शनि, परे हर्षई तरे आकार पिता, फरे हर्षई तरे आकार फीता, बरे हर्षई मूर्धन्यस विष, भरे हर्षई ड भीड़, हर हर्षई हरि, तापरे लरसई पर हर्षई लिपि, दंतेन हर्षई तालबेशरे हर्षई निशी, रु मूर्धन्यस्वरे हर्षई ऋषि, दंतेश्वरे हर्षई झरे आकार सीझा, ओ अस्तेयरे हर्षई ओई, तापरे अच्छी शिशिर, तालबेशरे हर्षई रो शिशिर, अशनि ओ तालबेश दंतेन हर्षई अशनि, हरिण हो रसई मूर्धन हरिण, विचार बरे हर्षई चरे आकार रो विचार, मिलन मरे हर्षई अल दंतेन मिलन, बड़ीमा बो अड़सई मरे आकार बड़ीमा, दिवस दरे हर्षई बो दंतेश दिवस, बालिका बरे आकार अल हर्षई करे आकार बालिका, अतिथि ओ तरे हर्षई थरे हर्षई अतिथि, महिष मो हरे हर्षई मूर्धन्यस महिष, विषम बरे हर्षई मूर्धन्यस म विषम, बधिर ब धरे हर्षई र बधिर, अतिशय ओ तरे हर्षई तालबेश अस्तेय अतिशय, परिचय पर हर्षई च अस्तेय परिचय, अभिलाष ओ भरे हर्षई अल आकार मूर्धन्यस अभिलाष, इतिहास हर्षई तरे हर्षई हरे आकार दंतेश इतिहास। आसंतु तले पद गुड़ी को पढ़ा।
ହରିଣ ନଦୀଏ ଧରା ଦୌଡ଼ନା ବଡ଼ ଖରା। ଛବି ବହି କିଣି ଆଣ ଭଲ ପାଣି କର ପାନ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ହରିଣ ନଦୀଏ ଧରା ଦୌଡ଼ନା ବଡ଼ ଖରା। ଛବି ବହି କିଣି ଆଣ ଭଲ ପାଣି କର ପାନ। ତାପରେ ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି? ଅରଣା ମହିଷ ରହିଛି ଅନାଇ ମହିଷର ପାଶ ନଯାଅ ଦନାଇ। ଅରଣା ମହିଷ ରହିଛି ଅନାଇ ମହିଷର ପାଖ ନଯାଅ ଦନାଇ। ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇ କାଉ ଉଠ ଉଠ ମଠ ନକର ଆଉ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ଅରଣା ମହିଷ ରହିଛି ଅନାଇ ମହିଷର ପାଖ ନଯାଅ ଦନାଇ। ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇ କାଉ ଉଠ ଉଠ ମଠ ନକର ଆଉ। ତା ତଳକୁ ଅଛି କରେ ହର୍ଷଇକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କରେ ହର୍ଷଇକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଚରେ ହର୍ଷଇକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଚରେ ହର୍ଷଇ ଆଉ ଚରେ ହର୍ଷଇ। ଦରେ ହର୍ଷଇକୁ ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ କେମିତି ଲେଖି ହେବ, ସେଭଳି ଖରେ ହର୍ଷଇ, ଥରେ ହର୍ଷଇ ଥି ଆଉ ଧରେ ହର୍ଷଇକାର, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଚକି। ଚକିର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚକି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଚକି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଟା ପେଷୁଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ଆଖି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ। ଗିରି, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ। ଘିଅ, କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି, ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ। ମାଛି, ଜିଆ, ଛୋଟ ଜୀବ, ମାଟିରେ ରୁହେ, ମାଟିକୁ ହାଲକା କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫସଲ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ମଝି, ମଝି ଅଂଶ ବା ମଝି ଜାଗା ଆମେ କହୁ ମଝି। ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମାଟି ଆମର ମା। ମାଟି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ। ତ ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଠିକା, ଠିକା ମାନେ, ଠିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ କାମଟିକୁ ଆମେ ଠିକାରେ ନେଲୁ ବା ଠିକା ଆମକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଢିରା, ଢିରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠେସ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଉ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଶାରା ଦେଇଥାଉ। ଢିରା। ମଣି, ମଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରତ୍ନ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରତ୍ନ ବା କୌଣସି ଦୀପ୍ତିଶାଳୀ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଚକଚକ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ସାପ ମସ୍ତକରେ ବି ମଣି ଭଳିଆ ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁ ସାପର ମଣି। ଆଉ ମଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତର ଗଣ୍ଠି, ହାତ ପାପୁଲି ତା ତଳକୁ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ହାତର ମଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଆମେ କହୁ ଉତ୍କଳର ମଣି, ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳର ରତ୍ନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜାତି। ଜାତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ କରିଥାଉ। ଜନ୍ମରୁ ସେ କେମିତି, ଯେମିତିକି କେଉଁ ଜାତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତିକି ସେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେମାନେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ପକ୍ଷୀ ଜାତି, ପଶୁ ଜାତି
ବାଘ ଜାତି ଏମିତି ଜାତି କହୁ। ଆଉ କ'ଣ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭାଗ କରିଥାଉ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ମଣିଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ବିଭାଗ କରିଥାଉ। ସେଭଳି ଜାତି ଦେଶ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲାବେଳେ ଆମେ ଜାତି କହୁ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜାତି, ଏମିତି ଜାତି ଆମେ କହୁ। ତା ସହିତ ଜାତି ଆହୁରି ଅଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ, ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଭଳି ଜାତି କହୁ। ବ୍ୟବସାୟଗତ ଯେମିତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କମାର ଜାତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଜାତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଜାତି। ତ ଏମିତି ଜାତିର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ। ଜାତି ଶବ୍ଦ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ତିଥି। ତିଥିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବାର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଥିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ଦିବା ମାନେ ଦିନ। ଶନି, ଶନି ଗୋଟେ ଗ୍ରହର ନାମ, ଶନି ଗ୍ରହ। ଶନି ଗୋଟେ ବାରର ମଧ୍ୟ ନାମ, ଶନିବାର। ଶନି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶନିଦେବ। ପିତା, ପିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ ଖଟା, ପିତା, ସେଇ ପିତା। ତା ସହିତ ବାପାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପିତା, ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିତା କହୁ। ଫିତା, ଫିତା ଗୋଟେ ପଟି ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମାପିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଫିତା। ବିଷ, ବିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଅପ୍ରୀତିକର ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜହର, ବିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରଳ। ଭିଡ଼, ଭିଡ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନଗହଳି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭିଡ଼। ତା ସହିତ ଯଦି କାମଟି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆମକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ ଯେ କାମଟି ଆମକୁ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟକର ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ର ଅର୍ଥ ଜନଗହଳି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହରି। ହରି ମାନେ ହରଣ କରିବା, ନେଇଯିବା। ଆଉ ହରିଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ହରି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିପି। ଲିପିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଲିପି କହୁ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିପି କୁହାଯାଏ, ଲିପି। ତାପରେ ଅଛି ନିଶି। ନିଶିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତି, ଋଷି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ସିଝା, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସିଝା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବା ଗରମ କଲାବେଳେ ସିଝା ଆମେ ତିଆରି କରୁ। ତାପରେ ଐ, ଐର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଐଟାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଐ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶିର। ଶିଶିରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାକର। ଅଶନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜ୍ର। ହରିଣର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଏଠି, ହରିଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହରିଣ। ସେଇଭଳି ଏହାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ମଳିନ। ମିଳନ, ମିଳନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଶିବା। ବଡ଼ିମା, ବଡ଼ିମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରି କହିବା, ଦେଖେଇ ହେବା, ସେଟା ବଡ଼ିମା କରିବା, ବଡ଼ିମା। ଦିବସ ହେଉଛି ଦିନ, ଯେମିତି ୟା ଉପରକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦିନର ଦିବା, ଦିବାର ଅର୍ଥ ଦିନ, ଏଠି ଦିବସର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦିନ। ତାପରେ ବାଳିକା, ବାଳକ, ତାର ହେଉଛି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ, ବାଳିକା। ଅତିଥି, ଯିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି
अल्प समय पाई किछि दिन रहिया पाई परमानेंट सदस्य नुहंती से आम अतिथि कहू। महिष महिष होउची महिषी जोटा आम कहे अंडीरा महिषी से होउची महिष। विषम विषमर अर्थ होउची असमान अलगा जोटा आ विषमर अर्थ मध्य दुस्सह सही हम ना जेटा दुस्सह उत्कट विषम परिस्थिति उत्कट परिस्थिति आम कौ कथार। बधिर जाकू शुभे नाही शुणी पार नथिबा व्यक्ति तांको आम बधिर कहू। अतिशय अतिशयर अर्थ कौन? अतिशयर अर्थ होउची बेसी अति अधिक। परिचय चिन्हिबा पई आमे गुण हिसाब रे लोक मानकु कहू से मानको परिचय कौन बा व्यक्ति हो किबा जिनिस हो कौन चिन्हिबा पई जो ना दो आमे ताकू आमको सी होउची तार परिचय चिन्हिबा पई व्यवहार करे। तापर अभिलाष अभिलाषर अर्थ होउची इच्छा। जमती आम उच्च अभिलाषी व्यक्ति तार अर्थ तांकर अधिक इच्छा अच्छी आशा अच्छी सेटा अभिलाष। इतिहास इतिहासर अर्थ होउची प्राचीन कथा बा पूर्व जहाँ घटी जाइए पूर्व वृत्तांत ताको आम इतिहास कहते। तो ये वीडियो एवं आसतु तले जहाँ दिए आम ताको पढ़ा। हरिण नदी धरा दौड़न बड़ खरा छवि बही किणी आण भल पानी करपान आगर मध्य पढ़ीचे यार अर्थ मध्य बहुत अधिक अच्छी। मुझे सान थी से मो शिक्षक मत पढ़ाऊला बेले वर्णबोध से सी पढ़े ये जो अरणा महिषी रही अनाई महिषीर पास न जाओ दनाई तार अर्थ कौन थिला सी मत शिखई जे अरणा महिषी अर्थात समाज रे विभिन्न प्रकार व्यक्ति अच्छा से मध्य किसी व्यक्ति अच्छा जो मैंने कि अरणा महिषी भली माने तांको पाखु जदि आम जीवु ताले आम प्रति विपद। तेणु से सब अरणा महिषी जो मैंने सब बसिकी अच्छा आमको नष्ट करने आमको दुख पहुँचाइवाई कष्ट देवाई से पाखक आम न जाई दूर सर्वदा रहिबा उचित। एवं राति पाइलानी राबईका उठ उठ मठ न कर कि समय पाखे आसलानी समय बड़ बलवान। तो जिते बड़े आमको राति पाहिला सकाळ हला सेतेबेले आमे आउ मठ न करी कार्य को आगे जावा। अर्थात आमे जन्म हेलु जन्म पर मृत्यु सुनिश्चित यह मध्य बहुत जल्दी पहुँचब। तेणुक से समय भितर आमको बहुत काम करार अच्छी। तेणु मठ न करी जल्दी जल्दी सबू काम करवा उचित बा आमर जहाँ लक्ष्य अच्छी ताकू प्रथम निर्धारित करवा एवं से ही लक्ष्य गुड़ी को यथाशीघ्र पूरण जिते जल्दी आम कर पूरण करवा। मन कर 20 वर्षर प्लानिंग आम करथिबा जे 20 वर्ष पर आम कौटी पहुँचवा तेबे आम से 20 वर्षटा केमती 10 वर्ष कन्वर्ट कर माने 10 वर्ष से जगह पहुँची पारिबा से 10 वर्षटा को आम 5 वर्ष केमती से जगह पहुँची पारिबा से भली आम प्लानिंग करवा काम करवा। ए विषय मो शिक्षक मते पढ़े तो से धन्यवाद देवी आज। तो जहाँ भी हो आपन को वीडियोटी केमती लगी निश्चित भाव में कमेंट करंतु जदि भल लगी लाइक एवं शेयर करंतु। धन्यवाद।